जय जगन्नाथ। आज सन्धार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी भिडियो को संपूर्ण भाव देखा सह भिडियो को निश्चय लाइक करूँ अल्लाह सांगति समस्त को शेयर करूँ। उचित मंगल एवं चैनल को सब्सक्राइब करता ऑल बेल आइकन दबाई रखुँ। खबर उपर नजर पकड़ा पूर्व आपंकर क्यों जिला निश्चय भाव आम कंटेन्ट में आपको जिले में किसी न्यूज देवाई आम चेष्टा करूँ। संपूर्ण खबर पर नजर पकड़ा कोरोना मुकाबला हाथ खोलिले नवीन पट्टनायक 22 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करछन्ती। जैसे खाद्य सुरक्षा योजना समस्त 94 लाख परिवार को राज्य सरकार 1000 टंका लेखा सहायता देवे बोली घोषणा करछन्ती। सेबली 22 लाख निर्माण श्रमिकों को 1500 टंका लेखा प्रदान कराଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ए सबको नहीं मोट 22 कोटी टंकार एक बड़ पैकेज घोषणा କରିଛନ୍ତି। एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री प्रथमे ए संपर्क सूचना देइछन्ती। मुख्यमंत्री आज आहुरी कहछन्ती कोरोना भाइरस एबे सारा विश्व पे संकट भाबे देखा जाउछि। एही संकट द्वारा आम गरीब लोक माने जीवन जीविका पर विशेष प्रभावित पड़ुछि। आम गरीब लोकों को कल्याण पई मु आज 22 कोटी टंकार एक बड़ पैकेज घोषणा करिछि मुख्यमंत्री कहछन्ती। जाकि पैकेज विस्तृत विवरण दे मुख्यमंत्री आहुरी कहले जे खाद्य सुरक्षा योजना सब हिताधिकारी को राज्य सरकार 3 मास आगुआ राशन देउछन्ती। एबे खाद्य सुरक्षा योजना समस्त 94 लाख परिवार को 1000 टंका लेखा प्रदान कराଯିବ। बाबदरे मोट 940 कोटी टंका सरकार खर्च वहन करिवे। सेबडी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना हिताधिकारी को 4 मासर भत्ता आगुआ दिले। सबुठ बड़ खुशी खबर कथा होछि समस्त को बर्तमान एबे प्रत्येक राशन कार्ड धारक पे 1000 टंका लेखा प्रदान कराଯିବ। ता सहित मजूरिया मिस्त्री को बर्तमान 1500 टंका लेखा दियाजिବ। परवर्ती खबर मारी चली कोरोना संक्रमितों संख्या 887 रे पहुंचला। मृतकों संख्या 20 रे पहुंची भारत में कोरोना काया विस्तार कर लगी। बर्तमान सुधा आक्रांतों संख्या 887 छुईता बेले 20 जनकर मृत्यु हो सारे। मृतकों मध्य महाराष्ट्र 4, कर्णाटक 2, गुजरात 3, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, जम्मू काश्मीर, पश्चिमबंग, बिहार, हिमाचल प्रदेश में जड़े लेखाएं मृत्यु घटी। बर्तमान मृतकों संख्या टोटाल 20 जन मृत्यु होती। भारत में बर्तमान देश में 73 जन कोरोना संक्रमित भल हो घर को फेरी। केरल में सर्वाधिक आक्रांतों संख्या 140 छुई। तेज भारत में द्वितीय पर्यायर रही कोविड-19 मुकाबला केंद्र सरकार राज्यगुड़िक सहित मिसी विभिन्न योजना प्रस्तुत कर जहाँकि आवश्यक पदक्षेप ग्रहण कर सारा भारत में 21 दिन अर्थात एप्रिल 15 तारिख पर्यंत लॉकडाउन घोषणा कराई। जम्मू काश्मीर कन्याकुमारी पर्यंत जरूरी सेवा को छाड़ी सबकि तालाबंदी कराई। लोकों को घर न आवाई परामर्श दी। बर्तमान भारत में कोरोना मृतकों संख्या 20 छुईला, संक्रमितों संख्या 887 छुईला। परवर्ती खबर ओडिशा रे आसंता 24 घंटा पर्यंत पाग मुख्यतः शुखिला रह। तेज आज राज्यर केतक जिले पाग परिवर्तन हो सामान्य वर्षा। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर सब जिला मध्य रही सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बरगढ़, झारसुगुड़ा, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी यह सब जिला गुड़िक छाड़देले अन्य अंचल पाग मुख्यतः शुखिला रह। रविवार सोमवार राज्यर केतक जिले में सामान्य मध्यम धरण वर्षा हो पारे आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करपरि कलाहांडी, कंधमाल, बौद्ध, रायगढ़, अनुगुल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, गजपति, गंजाम, नुआपड़ा, बलांगीर यह सब जिले में वर्षा सह वज्रपात होबार आशंका रही। जैकि आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर सोमवार बेलू ओडिशार केतक उपकूलवर्ती कंधमाल, रायगढ़, ढेंकानाल, मयूरभंज आदि जिले में सामान्य मध्यम धरण वर्षा हो वज्रपातर आशंका रही। जैकि पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर समस्त सतर्क रुहतु। जैकि आज वर्षा होबार अच्छी यही सब जिला को। परवर्ती खबर एबे आछि किछि केंद्र सरकार बड़ घोषणा। भारत में कोरोना भाइरस संक्रमितों संख्या बढ़ी चलुवा जो भारत सरकार 21 दिन सारा देश लॉकडाउन घोषणा कर समय देश में गरीब लोक मैंने जेपरी समस्या न पड़े से केंद्र सरकार 1,76,000 कोटी टंकार आर्थिक पैकेज घोषणा कर। तो आपको केते टंका मिल केवे सुधा मिले संपूर्ण भाव मुझे आजिका वीडियो कहबी। वीडियो को संपूर्ण भाव देखी रखु। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अधीन घोषणा कराई। उभय सीधा सड़क नगद अर्थ प्रेरणा कर खाद्य शस्य जोगाण व्यवस्था रही। याद्वारा देशर चाषी, विधवा, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग माने उपकृत हे। तो क्या केते टंका मिल संपूर्ण भाव बर्तमान एक नंबर रही 8 कोटी 69 लाख चाषी को एप्रिल प्रथम सप्ताह 2000 टंका लेखा प्रदान कर अर्थ सीधा सड़क से बैंक अकाउंट जीव। 2 नंबर रही 3 कोटी दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन को 1000 टंका लेखा आर्थिक सहायता 2टी किस्त प्रदान कर। 3 नंबर उज्ज्वला योजना गैस संजोग नथिबा परिवार को 3टी गैस मागଣା संजोग दियाजिव। 4 नंबर अटे 80 कोटी लोक अतिरिक्त 5 किलो चाउल किंबा गहम 1 किलो चाउल डाली मागणार 3 मास दियाजिव। 5 नंबर हूँ महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को 20 लाख टंका पर्यंत बिना सुधे ऋण दियाजिव। 6 नंबर हूँ 20 कोटी जनधन खाताधारी को मासिक 500 टंका लेखा दियाजिव। 3 मास पर्यंत दियाजे 1500 टंका लेखा दियाजिव। जहाँकि गोटे समस्त गोटे बहुत बड़ खुशी खबर अच्छी केंद्र सरकार पक्षर जहाँकि गोटे बड़ पैकेज घोषणा कर सब लोगों को एत टंका मिलवा जाऊँगी। परवर्ती खबर लॉकडाउन समय देश में 80 कोटी राशन कार्डधारी जेभली कहीं भोकला न रुहति ध्यान रखी सरकार गुरुवार अतिरिक्त पदक्षेप ग्रहण कर व्यक्ति पिछा अतिरिक्त 5 किलो खाद्य एवं परिवार पिछा 1 किलो डाली आगामी 3 मास जाए प्रदान कर केंद्र सरकार कहते। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन हिताधिकारी एवं जिते परिमाण सब्सिडी खाद्य शस्य लाभ कर अतिरिक्त भाव लोक सामग्री प्रदान कर सब्सिडी दर में किलो पिछा 2 टंकार गहम और किलो प्रति 3 टंकार चाउल पाइपर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଯାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରରେ ମିଳିବ। ଯାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର କଥା। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ, ପରିବାର ପିଛା 1 କିଲୋ ଡାଲି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର এই ମାସ ଭିତରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। କୋରୋନା ମହାମାରୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁନେରେ 10 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁନେରେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ କୋରୋନା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁନେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କୋରୋନା ଭାଇରସରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି ଇଟାଲୀରେ କୋରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଗୋଟେ ଦିନରେ 1000 ଜଣ କୋରୋନା ଭାଇରସର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ଇଟାଲୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ମହାମାରୀ ଇଟାଲୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିନାଶ କରିଚାଲିଛି। ୟୁରୋପରେ ଏହି ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। କୋରୋନା ଭାଇରସ କେବଳ ଯେ ୟୁରୋପରେ ଏହି ଦେଶରେ କ୍ଷତି କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରକୋପ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୋରୋନା ଭାଇରସର ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସତର୍କର ସହକାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କୋରୋନା ଭାଇରସଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି 3 ମାସ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଇଏମ୍ଆଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ଖବର କଥା ଅଛି। କେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏମ୍ଆଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। କୋରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ 21 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କିସ୍ତି ପଦକ୍ଷେପକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣଦାତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଇଏମ୍ଆଇ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା ହେବ ନାହିଁ। 3 ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ଋଣ, ଯାନବାହନ ଋଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଆଦି କରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। କାରଣ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସ ପାଇଁ ଇଏମ୍ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସେ 3 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ଆଗ ଭଳି ଋଣ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଜାରି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଜର ରଖିଥିବା ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା 98 ବ୍ୟାଚର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 0974292115। ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9438915986। ତ এই ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେହି ବି ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଥିବେ, ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କଲ୍ କରିବେ। କେହି ବି ଯଦି କୋରୋନା ଭାଇରସରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହୃଦୟର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।